बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाह जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, डी चौक से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके साथ मैं हाजिर खिदमत हूं। आपने देखा कि बिलाखिर पीटीआई के कारकुन जो है वो डी चौक पहुंचने में कामयाब हो गए। तकरीबन जोहर से लेके असर मगरिब तक का ये जो दरमियानी टाइम था, इसमें अच्छी खासी फ़ौज और पीटीआई के वर्कर के दरमियान जो है वो मज़ाहमती एक्टिविटीज़ देखने को मिली और दोनों फरीकों की तरफ से अच्छी खासी मज़ाहमत हुई। प्लस ये है कि जिसको कहना चाहिए अच्छी खासी आंख मचोली हुई, और यही फ़ौज जो कंटेनर पर चढ़ के पहले इनको रोक रही थी, वही फ़ौज जो है वो अपने कारकुन को इसी कंटेनर पे बुलाने पे मजबूर होगी। उन्होंने इनको कंटेनर पे चढ़ने दिया और कारकुनों ने फ़ौज के साथ तस्वीरें खींची, सेल्फीज़ ली, हाथ मिलाए, गले मिलाए। बड़ी अच्छी वहाँ पे जस्टर हमें देखने को मिला, तो इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा बुशरा बीबी ने बड़ा वहाँ पर एक जोशीला सा खिताब किया, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको लिए चलता हूँ जी लाहौर में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ, बड़ा फ़नी और अफसोसनाक वाक़या हुआ। ये दोनों मिला जुला सा रुझान है जी उस पूरे मैसेज में या उस पूरी न्यूज़ में। वो हुआ कुछ यूँ कि आज एक साहब की शादी थी लाहौर में, और वो जोश खताबत में या जिस तरह भी कह लें, ज़ाहिर है माहौल तो बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में माहौल बना हुआ है कि कप्तान के नाम से बंदा नीचे नहीं उतरता। और उसने ज़ाहिर है वो सजा सजाया दूल्हा था, उसने शेरवानी पहनी हुई थी, हार पहने हुए थे, बड़ा अच्छा उसने कुल्ला भी लिया हुआ था। लेकिन उसके बावजूद उसको प्रिजन वैन आई और पुलिस ने जनाब उसको धर लिया। धरा क्यों? क्योंकि उसने इमरान खान के हक़ में नारे वहाँ पर लगाने शुरू कर दिए, उस पर बातचीत करनी शुरू कर दी और बारातियों समेत उसको जनाब प्रिजन वैन में डाल दिया। कि ये बड़ी नागवार गुजरती है जी इन हजरात को वहाँ पर, लेकिन कम अज़ कम इस दिन तो उसको कोई रिलैक्स या उसको फेवर मिलनी चाहिए थी। आखिरकार उसकी शादी थी, वो दुल्हन लेने जा रहा था, उसको रिलीफ मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये दिन भी उसकी ज़िंदगी का शायद यादगार दिन होगा। मैंने तो पहले कभी नहीं देखा दुल्हन लेने जा रहा हो तो उसको रास्ते से हटा के जनाब कॉलर से पकड़ के आप प्रिजन वैन में डाल दें, और सिर्फ इस वजह से कि आपने इमरान खान का नाम लिया। आपके साथ ज़ाहिर है सैकड़ों के हिसाब से बराती भी होंगे, माँ बाप तैयार होंगे, कितनी उनकी मिन्नतें मुरादें होंगी, कितना आप ये खुश हो रहे होंगे उस दिन पे। तो खाम खा जनाब आपको सलाहों के पीछे जनाब आज का दिन ये गुजारना पड़ेगा। खैर, ये थोड़ी सी डिफरेंट खबर थी, इससे आगे चलते हैं जी। आज बल्कि हमें दोपहर को जो है वो इस्लामाबाद पिंडी में भी बड़ी एक अजीबोगरीब वहाँ पर जो पहले शायद कभी नहीं हुई, मसाजिद में आज ऐलान कराना शुरू कर दिए गवर्नमेंट के। तो इतने हवास बाख्ता हैं कि मसाजिद में इन्होंने लोगों को ऐलान करके जो है ना वो रोकने और डराने की कोशिश की, ये बाहर ना जाया जी, ये ना करे जी, वो ना करे जी। तो अब ये फूंकों से चिराग तो नहीं ये बुझाए जाएंगे। अब जितनी दूर ये निकल चुके हैं या जो जिस नहज तक ये पहुंच चुके हैं, तो ये अब आपकी जाली जो खबरें हैं, जाली जो आपके सहाफ़ी हैं, उनका पोल तो आज खुल जाएगा। आप जितना मर्जी मसाजिद में इनको डराते रहें, वो तो डी चौक पहुँचना था और वो तो डी चौक पहुँच गए। अब देखते हैं कि फ्यूचर इनका क्या होगा। लेकिन अभी और बहुत सा खेल जो है ना वो बाकी है, अभी और बहुत सारे जो है ना वो एपिसोड चलेंगे। तो अभी सबसे पहले तो ये देखें कि इतनी रुकावटें और इतनी फसाइयत के बावजूद, इतनी शेलिंग के बावजूद ये लोग डी चौक में पहुँच गए। ज़ाहिर है इनके पीछे कोई नज़रिया था, कोई ताकत थी तो ये पहुँच गए। अदरवाइज़ तो आर्मी ने जब यहाँ ये फजर जोहर के टाइम जब पहुँचे हैं तो अच्छी खासी वहाँ पर शेलिंग हुई। और मैं आपको स्ट्रिक्टली मैं बताऊँ कि तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था, यहाँ पर अच्छी खासी शेलिंग हुई। लेकिन उसके बाद अवाम जो है वो काबज़ आई, अवाम आगे आई, उसने जनाब दोबारा फिर डी चौक पर वहाँ पर पहुँचे, उस पर कब्ज़ा किया, उस पर वो बैठे रहे वहाँ पर आके। तो ये आंख मचोली जो है वो चलती रही कि सबसे पहले डी चौक के तकरीबन 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का ये जो टाइम था वो उसमें पीटीआई के वर्कर जो है वो डी चौक पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन उसके बाद आर्मी की फ़ौज की एक बहुत बड़ी तादाद में जनाब शेलिंग हुई और अच्छी खासी शेलिंग हुई। कोई भी वहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन उसके कुछ आधे घंटे के बाद दोबारा फिर वो बैकफुट पे आए हैं और फिर मुजाहिरीन जो है वो आगे आए हैं। और फिर आपने देखा कि वो कंटेनर पे भी चढ़ते हुए नज़र आए, सेल्फीज़ लेते हुए नज़र आए, हाथ से हाथ मिलाते हुए नज़र आए, गले मिलते हुए नज़र आए। तो ये अवाम जो है वो आगे आई, वो तमाम वो सारी हदें फलांगती हुई एक दफ़ा फिर वो दरमियान में आ गई। तो ये बड़ी एक अजीबो गरीब सिचुएशन थी। वो कभी वो आगे आ रहे हैं, कभी ये आगे आ रहे हैं, ये समझने की बातें हैं। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा कि कहाँ पर ये पोजीशन बनती है। और उसी टाइम ही आपने देखा कि वहाँ पर बुशरा बीबी ने भी भरपूर किस्म का ख़िताब किया, और उस ख़िताब में उन्होंने इतना सियासी इज्तिमा से ख़िताब करने की शायद उनको प्रैक्टिस नहीं है, वो बड़ी कोई सियासतदान नहीं है बहुत बड़ी। लेकिन जो वहाँ पर क्राउड था उसको उन्होंने चार्ज करने में
بڑی کامیابی حاصل کی، انہوں نے عوام کو بڑا چارج کیا، عوام کو بہت سارا جو ہے وہ انگیج کیا، موٹیویشن دی، اس میں وہ بڑی کامیاب ہے۔ میں بڑا خوش ہوں کہ انہوں نے اس پورے اجتماع کو کنٹرول کیا، لیڈ کیا، اور یہی وہ خاتون ہوں گی جو کامیابی کی سب سے پہلی دلیل وہاں پہ بنے گی۔ میں نے پہلے بھی میں بھی کہا تھا کہ ان کا وہاں پر ہونا ہی پی ٹی آئی کی کامیابی ہے۔ تو انہوں نے بلکہ وہاں پر جو خطاب کیا اس کا بھی ایک دو لفظ جو ہے میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انہوں نے وہاں پر کہا کہ جی شاہین اور گدھ کے درمیان انہوں نے فرق جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہوئے کہا کہ شاہین کی پرواز اور ہوتی ہے، شاہین کا رہنا کچھ اور طرح ہوتا ہے، اور گدھ کا رہنا کچھ اور طرح ہوتا ہے۔ تو ان کی باتوں میں وہ نئی پرانی ساری باتوں کو انہوں نے ایک ہی فکرے میں کنورٹ کرنے کی کوشش۔ تو بڑا اچھا وہاں پر ان کا خطاب تھا، عوام کو انہوں نے چارج کیا، موٹیویشن دی، اور بڑی ہائٹ وہاں پر بنائی انہوں نے۔ تو یہ لیٹسٹ کچھ اپڈیٹس تھی وہاں سے، ڈی چوک سے۔ اب وہاں پر رات ہے، اب دیکھتے ہیں وہاں پر رات کے اندھیرے میں کیا ہوتا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے۔ صبح ارلی مارننگ دیکھیں گے کہ کیا کس لیول تک، کس سٹیج تک ہم پہنچتے ہیں، کیونکہ اب جو ہے وہ باتیں بالکل کلیئر ہو چکی ہیں کہ 3 دن کی ایک پسپائی اور فستائیت کا بھرپور سامنا کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے وہ بڑی دلیری اور جوان مردی سے ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جتنے بلند بانگ دعوے تھے ان سب کے، وہ کہ اٹک کا پل نہیں کراس کرنے دیں گے، کہ جی گولی چل جائے گی، تو شر پسند کو پکڑ کے یہ کریں گے وہ کریں گے، تمام ان کے جو ہے وہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور پی ٹی آئی کی کثیر تعداد جو ہے وہ ڈی چوک میں موجود ہے۔ اور اب رات دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب تک تو پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے وہ ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی تمام تر 3 دن کی جناب ان کی شیلنگ، ان کی فستائیت، ان کو جناب انہوں نے ایسے ایسے دعوے کر رکھے تھے کہ جی 26 نمبر چنگی نہیں ٹپن دینا، جی ہم نے جناب اٹک کا پل نہیں کراس کرنے دینا، ہم نے جناب فوج بلا لینی ہے، دیکھتے گولی مارنے کا حکم ہے، جی 10 اور جی 9 اور جی 8 میں ہم نہیں گھسنے دینا، تو یہ نہیں کرنے دینا، تو وہ نہیں کرنے دینا۔ تو پی ٹی آئی کی جناب وہ کیا کہنا چاہیے، ان کے جواں حوصلے جو ہے وہ ان کی تمام مزاحمت جو ہے وہ پس پشت انہوں نے ڈال دی، اور ڈی چوک میں پہنچ کے انہوں نے اپنا احتجاج جو ہے وہاں پر ریکارڈ کروایا، اور وہیں پہ اب ہوگا جی ان کا دھرنا۔ اب دیکھتے ہیں جی کہ یہ جو راؤنڈ 1 ہے، یہ تو پی ٹی آئی کے کارکنان اور بشرا بی بی اور عمران خان کے بلند حوصلوں نے یہ تو راؤنڈ 1 تو انہوں نے جیت لیا۔ اب آتے ہیں جی راؤنڈ 2 پہ۔ راؤنڈ 2 میں کیا ہوگا؟ راؤنڈ 2 میں رات کے اندھیرے میں ہوں گے جی ڈائلاگ۔ اب دیکھے جائیں گے کہ وہاں پر کیا معاملات ہوتے ہیں، کہ پس پردہ کچھ کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس کو پھر ہم ڈسکلوز کریں گے فردر۔ جیسے ہی کوئی ہمارے ساتھ کوئی نئی لیٹسٹ کو اپڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ میں اس کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ لیکن اب تک کی جو سچویشن ہے، جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہی ہے جی کہ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے وہ بالآخر ڈی چوک میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی تمام تر پرابلمز کے باوجود وہ اتنی مشکلوں کو جھیلتے ہوئے عمران خان کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ پوری کرتے ہوئے آج وہ ڈی چوک پہنچ گئے۔ تو دیٹس the story from my side۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ۔ تھینک یو فار واچنگ جی۔